خب درود وطن و درود هموطن. امیدوارم که خوب صحت سلامت سربلند هم باشین. خوب نکرده در شبی ها بگیم که سرسان سرگردان، بعضی ها در خوابی شیرین. سلامتی تو خوب باشه. امروزه بگیم که کم ترکک صحبت میکنیم درباره عموما همین پسیخولوژیا. میخوایم کم ترک همین مردم بگیم که مفکوراش توغری کنیم. یک کم ترک هم باشه، اگر فایدهش رسه من خیلی خوشحال و خرسند میشم که یعنی فایدهش با مردم عزیزی ما این سخن ها فایدهش رسید. خب تشکر. سلام علیکم. و علیکم السلام. تشکر برادر که نوشته. خب دوستای عزیزم، بیاین ما درباره پسیخولوژیا گپ بزنیم. ما چرا زود باوریم؟ در همین باره میخوایم یک کمی صحبت کنیم. ببینید دوستای عزیزم، خصوصا ما مردم آسیا بگیم که ما زود باوریم. یعنی یگان چی را نمیپرسیم چی میشوه بعد، برای چی خیلی است، سبب چی هست گفتنی کلمه ها در ما. یعنی ما در این گپ بگوییم میگه چقدر کنجکاوی بچه یک کلام گفت تمام значит زمین میدونه یا چی را گفت. برای همون ما نمیپرسیم، هر چی میشوه نمیشوه دیگر بگیم که توکلش به خدا است. او میگیم تو پاتوغریای و رفتن میگیریم. برای همه هم امروزه پروپاگاندا یا که نمیدونم نوستی تلویزیونی رحمانوف اگر که یک چی بگه و ما همون را قبول میکنیم. نه فرض کرده میگه که استانایف تروریست است، اون خیلی است فکت اسناد برای شما آورده نمیتونم من تروریست است. فکت اسناد نیست، اما مردم همین چیز را باور میکنن. سبب چی است که مردم همین را باور میکنن؟ در همین مسئله میخوایم صحبت کنیم. ما و شما را از خوردی از مای دهکیمون یک کار کنیم، اگر یا که یک کار شوه مثال گیریم پدر مادرامون اکامون بدن کلانو امکیامون مثال هر یک تشکیل میگه این خطا است نکیره. همین قطعی تمام. یعنی ما او را قبول کردیم این خطا هست، نباید ما ای را بکنیم. اما برای چی خطا هست؟ چی میشوه اگر ما ای را بکنم؟ همین را معنیداد کرده مودا نمیتن. از خوردی است این چیز، یعنی از مای دهکیمون سکسکای دروغ بود نبود ما بسیار میشنویم. برای همین ما دروغ بگیم یا که یک آدم یک گپ زنه این چیزو دا زود باور میکنیم و سوال نمیتیم. سوال دادن برای ما زپدلو است. مثال میگیریم یک داملو یک چیز گپ میزنه، اگر تو را شبهه کردی یعنی که سوال دادی شبهه میشوه، автоматик را دین خارج میکنن. ترا میگه تو کافر شدی، تو ایده باور نداری، این گفته خدا بود. یعنی همه ایجاده باید هر کی چیزی بگه از خوردی ما این چیز قبول کنیم. باید автоматик باید بگیم ما سوال دادن ده پرسیدن ده و معنیداد کردن اون چیز ده حق نداریم. از خوردی برای ما این حق نمیتن. برای همون
мо калонам шавем уже психически дар мафкураи мо ҷо шидаги аст ин чиз ки мо набояд савол кунем. Яъне ки як одам гуфт, значит туғри ҳастӣ, ӯ гуфт. агар ки ӯ хато бошая, бага фалони террорист аст. Мисол, як чанд ҷавон туристора кишт гуфта, ҷавонора кишта ва то имрӯз ма даъво дорам факт, аснод, далел. яъне ки нест ин чиз ва мардум ира бовар карда. халқ қабул кард ки ҳамун кӯдакҳо туристора киштан, амният ӯра кишт. медонед амира? Зайд Саида гуфтанд ки таҷовуз кардааст. як духтар овардан гуфт мара таҷовуз кард. дар ҳолати да духтар савол дод ки як дисти ман мисол гирем сунӣ аст, кадомиш аст? ӯ духтар надонист ки кадоми. шаб бахайр бародар. як дасти ман сунӣ аст, кадомиш аст? ӯ духтар намедонад. дар ҳолате ки тара таҷовуз кардаги инсон то мисол кӯшиш мекунӣ бояд як заметка дошта бошӣ ку бидонӣ ку чи аст. намедонад ва мардум ира қабул карда. ташаккур бародар ба чӣ навиштааст $9.99 бигем ки гузарондааст ба тари суперчат. ҳамин суперчат ҳам кам истифода барем, фоида дорад, савоб мегирем. далери имом алира қапидан, гуфтанд ки ифротгаро аст. мо ҳеҷ кас савол надодем, ҳеҷ кас талаб накардем аз ин ҳукумат. барои чӣ? барое ки ин фундамент аз хурдӣ аст барои мо. мо талаб намекунем, вале мо савол метем ки чӣ ба мардум ҳақ талаб намекунад? барое ки ин мардум аз хурдӣ нишон додагӣ нестанд ки падар писар як хатогӣ кард, наки кора неву бачам, агар инаи кора кардӣ, инаира мондӣ, инаи ток аст, инаиш плюс аст бачам, инаиш минус аст. хоб агар ҳарди ба якдигариш расид, ин бигем ки бах мега, светомон месӯзад, светомон сух, шочикомон месӯзад, шочик замикани дод шояд боло месӯзад. яъне ки барои фарзанд намега ин чиза. нарас мегум матра. агар фарзанд бига ки чӣ ба, ӯ як шапалоқ мехӯрад. яъне аз хурдӣ мо маҳдуд мекунем ҳақ талаб кардани фарзанди худмона, ё ки моро худмона аз хурдӣ маҳдуд кардагӣ ҳастанд. талаб кардани ҳаққа, пурсидани як чиз мо маҳдуд калон мешем ва дар мафкураи мо ин чиз омадан мегирад. иззат ҳамона бурдан як чанд каса бировардан гуфтанд ки аз ма қарздор аст ва касе ёфт нашид ки амора пайдо куна, бишнона бига ки бародар факт аснод далелет қатиҷа биё. барои чӣ? барои чӣ имрӯзам ҳукумат уверинаира тӯҳмат мекунад? барои он ки худи ҳукумат медонад мо талаб намекунем. барои чӣ мо талаб намекунем? барои он ки мо ва алайкум ассалом аз хурдӣ, аз талаб маҳдудем. нест барои мо талаб кардан, савол додан, ҷавоб гирифтан, яъне ки барои мо нофаҳмо боша инаиҷа чӣ мехел аст гуфтан надорем. на ира мода на маълимомон мега, на домлаҳомон мега, маълимои динимон, на дар хона отоочамон мега, на акамон мега, на амакимон. ман дар ҳамин аврупо вақте ба фарзандаш суҳбат кардана мебинам, хиёл мекунем ки ҳамин одам ба як ман хиёл мекунам ҳамин одам ба як одами калон суҳбат дорад. майда акай дар пеши светофор меоя, велосипед қатӣ меоя, бачаша мега ки бест. бачаш меиста.
میگه سویتافور سرخ است بچم، ممکن نیست اینجا گذاشتن. یعنی که اینه صورت آدمچه داره، اینه اینجا صورت ولسفید داره. اگر که این سرخ باشه ما نمیگذاریم، برای که از این طرف از اینو سرخ است، کبوت است، اینو میره سبز. اگر که اینه سبز باشه بعد ما حرکت کردن ده حق داریم، همون هم نگاه میکنیم یگون ماشین تیز نیومده است باشه، بعد ما حرکت میکنیم. در طرف دستی راست گشتی، دستی راسته اشاره میکنیم برداری بچم این طرف، چپ کی گشتی تا دستی چپ تا میبرداری بچم. مثال برای که آدمی که اومده است باشه او بدونه که تو گشتی استی، یعنی بچهش در منیدات کرده است دست همین حرکت روح. بازی همون کودکی که صنف 2 است یا 1 است یا که نمیدونم مکتب نمیره باغچه میره، حرکت روح از من تو خوبتر میدونه. بعضن حالت میبینیم ما اومدگی همین سویتافور رو میگذاریم. من در خدم داشتید همین حالت سویتافور سرخ بود تی ماشین نبود. یعنی که این بچهش در میگه که بچم اگر ماشین نباشه تو گذاشتن ده حق نداری، برای که از تو سرخ است. اگر نباشه ماشینم تو نباید بگذاری، یعنی یاد میته بچهش. من یک روز هم خیلی حالت خدم ماشین نیست و او پرای راه باید بگذارم. من تا میگذارم میگم یک گودکه که مای دکه و یک میگده، یعنی دیگه میگده، میگه نیولنا ممکن نیست. میگه تو از چروانا یشه، یعنی که حالی سرخ است. میگه راه ممکن نیست. میگه یک کودکی خورد کرد مرا میگه که ممکن نیست، تو خطا کردیستی. همون کودک برای من معنی داد کرده داده است که یعنی این سرخ است، یعنی ممکن نیست حرکت شما در سرخ اگر که ماشین هم نباشه، شما باید بیستید. یعنی که این اجازت داد باید شما بتونین حرکت کنین، نباشه شما بگیم که سبب ویرانشوی حرکت راه میشین اگر یگون حالت شوه حادثه شوه. ببینین پسیخولوژیکی فرزند اینا خیلی طلب میکنن، نه خیلی یاد میتن. از ما چیکار میکنن؟ یا میره پیش سخت کنم زیاد آمد. از ما چی کار میکنن؟ از ما باشه زبان نه ترا نمیبینی، سویتافور نمیبینی، سرخای ماشین نیست. بداو بچم بداو، تست که بگذار بچم، ماشین نبودگیش تا بگذار بگی. جایی که سویتافور اجازت هست نیست جا تست از را بگرد پشت کلاشیت هم میزنن. تست که بوده ماشین اومده سای نمیبینی، تست بگذار. یعنی ما از خودی فرزنده پسیخیچکی هم که تربیه میکنیم. پسیخولوژی فرزند این پدر مادر خونه آیله یار برادر گرد اطراف است. اگر که گرچن امو گرد اطراف بینه جزیر هست، این فرزند همون خیلی میشه. ببینین دوستوی عزیزم، در دنیا یگان انسانی یعنی که باگم دانی تالانت میگه کو تالانتی خداداد میگه کو، این خیلی انسان تولد نمیشه. خداوند هیچ کار یک دیگریش بلند یا پایان جدا کردگی نیست. این چیزا باید من تو خوب درک کنیم بگیریم، برای که برای ما و تو این چیزا را نمیگه. خداوند هیچ کار از یک تاش زیاد یک تاش کم کرده در این دنیا آوردگی نیست. همه را
ба баробар овардагӣ аст. Ба баробар. Ҳамаи мо ба баробарем. Яъне дари дунё. баъдан ин зависит мекунад аз атроф ва тарбия ва бигем ки психологияи инсон кадом сатҳ ёки кадом раҳ мебара ура. худованд ягон каса аробакаш таваллуд кардагӣ нест. худованд ягон каса артист таваллуд кардагӣ нест. худованд ягон каса президент гуфта таваллуд кардагӣ нест, яъне овардагӣ нест дар ин дунё. ҳамаи мо ба баробар як урвин инсон таваллуд шидагӣ. фақат вобаста аз атроф, аз психология, аз бигем ки чиз оддитарин чиз. як инсон мега ман тра дӯст медорам, ман бе ту наметавонам, ҳаёт бе ту картошкай пиёз надора, агар ту набошӣ ҳаёти ман намедонам чум чиё мега, на мисол мегирем да, оддитарин чиз. мисол оддитарин чиз ҳамин чиз ҳаст, ҳамин хел аст. аммо худи ҳамун маънои ишқа намедонад чӣ аст. яъне ин чиз нест, вуҷуд надорад. ишқ, муҳаббат меган ку ин чиз вуҷуд надорад. аслан дар табиат ин чиз нест. фақат ту худта психически настроит мекунӣ ҳамуда. халос. ҳамаи ҳамин дар психология меояд. яъне ки ту наиҷата куҷода настроит мекунӣ, ҳамусу бигем ки ту мера. санъат настроит мекунӣ, наиҷата ту санъат ҳамуда мера. ва бигем ки ту намедонам мехоҳӣ повур бишай, фақат дар пухту пас хӯрок омода кардан, ин наиҷат фақат дар ҳамуҷа сарф мешавад, ту ҳамун соҳада мера. ин ягон чизи зиёдӣ нест. фақат мо тарбиямон неправилн аст. оддитарин дар масҷид мешинӣ, мулло як чӣ гуфта мемонад. мисол гирем, дар Афғонистон як домулло биромад гуфт ки саҳоба гӯи пайғамбара хӯрд. омад гуфт баҳ ҳамин ха ба маза буд ки аз куҷо гирифтӣ гапа. агар ту савол битӣ, тура кофир мега мекушанад. мисол дар ҷомеа ту шак овард. моро маҳдуд кардагӣ ҳастанд аз хурдӣ, ин ҳаққа гирифтагиан аз мо ҳақ надорем. барои ҳамун мо автоматӣ телевизион ё Эмомалӣ Раҳмон ё ки як кас бигӯяд ки Астанаев террорист аст, халқ ира қабул мекунад. савол додан дигар намеояд дар саршон ин хел фикр ки бес мо савол битем, чӣ хел Астанаев террорист аст, чӣ кор кард, куҷора террор кард, факт, далел, аснод куҷа биёред, куҷо гирифтени гапа. медонед, агар дар ҳолат халқ ин чиза рангинаи давлатҳо як каса як чӣ меган, ама мехеза талаб мекунад, факта биёр, дар куҷо чӣ хел аст, хел аст. барои ҳамун ё я ҳақ як каса тӯҳмат карданда метарсад. тӯҳмат карданда метарсад. ман дар бораи демократия гуфтанӣ ҳастам. шумо имрӯза суҳбати мо дар бораи бигем ки ҳаққи мо ва психологияи мо мешавад, суҳбат мекунем. чаро мо маҳдудем, чаро мо савол намекунем, барои чӣ, сабаб чӣ аст. медонед, барои ҳамо мо аз ҳама қафо мондагистем аҳми соат. имрӯз дар ибора ба вақт соат фурсаташ демократия иллюзия. ман барои шумо аз нигоҳи психологически мефаҳмонам ки ҳамаи то куҷо ҳақиқат дорад, то куҷо дурӯғ аст. дар ин бора як рӯзи суҳбатмона ҷудо мекунем. ман кам ака тасмим гирифтам дар бораи ҳамин умуман психология мардум да кам ҳамин гап занам, ҳамин ҳар чизе ки медонам аз ҳамин бора. ман ака олим нестам, доно нестам,
فرشته نیستم، که هر چیزی که میدونم در همین باره کم کم یک کوپلت برای شما گپ زنم و شما برای خودتون چیزی بگیرید. در تربیه فرزند پیشنهاد ما در این سخن چی است؟ در تربیه فرزند یعنی که چیزی ممکن نیست فرزندی شما اونجا دست میزنه، شما قطعی و فرزند دست کنن نشیشته برای چی ممکن نبودن شد؟ میدونه برای چی ممکن نیست؟ پرسید، گپ زنید. بعد که این فرزند معنی داد که آموخته شید، وقتی که تی یک چیز گفتی که این ممکن نیست و فرزند در اون حالت دسته میپرسه برای چی؟ و تا برای چی ممکن نیست؟ برای میدونی برای چی سوال میده؟ برای آنکه شما پیش از این ممکن نبودگی چیزها را گفته و معنی داد کرده دادگیم برای فرزند داد. برای چی ممکن نیست؟ و فرزند او وقت میخواهد که معنای همون را بفهمه، یعنی اصلی برای چی است این چیزو. وقتی که این چیز فرزند از خوردی که یاد گرفت، فردایم یک هموطنش یک انسان که گفتن تروریست است و او فرزند میخواهد که برای چی، یعنی سوال پیدا میشه. یا اینکه فقط اسناد میاری میتی، یا اینکه او قرار نمیسته میگه از نچتی تهمت است، این دروغ است، تو فهم کردیستی. در همین سوها باید ما رفتار کنیم. و دوملوی عزیز، در حالتی که یک انسان یک چی را نمیدونه نمیفهمه و کنکرت نمیخواه بفهمه، سوال که داد شما ده، شما او را کافر نبرارید، شما اتویچت کنین و معنی داد کرده همون سخنه معنی داد کرده بودید تا که او یاد بگیره، سوالتی را یاد بگیره، جوابگیری را یاد بگیره. در او حالت آینده تاجیکستان این وطن این سرزمین یعنی که تو همون جای در کاریش میرسه. برای چی؟ برای که مردم حق طلب کردن یاد میگیرن. من بسیار دیدگی هستم در روسیه حق چه طلب نمیکنه، چی با گفتگی سوال دادن نمیتونه. برای چی؟ برای اون که دورا از خوردی از این چیز محدود کرده. برای که برای چی با گفتن در خوردی و چندین شپلاق ها خوردگی است، چندین شته ها خوردگی است. وقتی خوردن خوراک و فرزندان را جدا میکنن از خوردی، موده ای چیز است. الهیده گلکار الهیده بده نرزونن. میفهمه نمیرم؟ یعنی حق انسان بدن از خوردی ما محدود میکنیم او را. نیست، گرانیتسا داره. او از او گرانیتسا نمیگذاره. او کلان هم شو از او گرانیتسا دیگه نمیگذاره. او یعنی که یک انسانی از او کلانتر باشه، یک انسانی وظیفه دار باشه، اوجه افکاماتی گپی او قانون است، اسناد داره. یا یک آدم سله بنده هر گپی که بگه او اسناد داره نداره، راست گفت دروغ گفت، تو باید سوال نتی، در باره که سوال دادی تو کافر میشه. اینمی گپ خطی ترا اوجه از این چیز محدود میکنه، تو سوال نتی. значит گفت ایرا قبول کن. این خیلی حالاتو در همون وقتی پیش بسیار شدگی است. ما که حاضر بو کم ترک رزویتی شدگی هستیم، یعنی شعورناکیمون بالاتر است. من بسیار نقل ها شنویدگی هستم که برای یک کلمه گپ، برای یک سوال دادن یا که برای یک کردن گفتگی از زن طلاق شدگی است. تمام تو یه حق زندگی کردن نداری، او را باید نیکا کنی در یگان کس بتی گفته داملا خودش نیکا کرده گرفتگی از زنش. چندین آدم ها را مجبور کرده خونش ویران کرده زنش خود چونده نیکا کرده گرفتگی که تو نادرست است، تو اینایی را نمیدونی، تو اینایی را شک کردگی هستی، تو کافری، تو قطعی زنی مسلمان زندگی کردن حق نداره. گفته خونش ویران کرده زناشون نیکو کرده گرفتگی. این چیز بسیار شدگی است. ولی بعضی ها بعد میگوین بسیار مفتونن، بعد میگن تو چی گفته استی؟ نه، حقیقت است این چیز.
анами чиз аст ки моро ба мафтунӣ мекашанд я тараф, баъд ҳаққи савол додан мона мегиранд, ҳаққи таъюра кофтан мона мегиранд. мефаҳмед амира? ҳаққи ки ӯро мо биковем, мо ӯро ҳақша мегиранд аз мо. халос мегӯянд ҳақ надорӣ. мо гуфтем, значит гап гапи мо ҳаст. ҳамин хел карда ҳамин қад сол, аз 1000 сол зиёд бигем ки управлят кардан мозги моро, мағзи сари моро управлят кардан омаданд. дар ин тараф ҳам гуфтани бисёр дорам, не ки оли мардуми мо то уҷара тайёр нестанд ки ин фактораку бишнаванд. мардуми мо ки факта бишнава тайёр нест. барои ҳамои тарафа як тараф мемонем. аммо гирифтани ҳуқуқи фарзанд аз фарзанд барои савол додан ё ки барои як чиза фаҳмидан, яъне ки ин ҳуқуқа аз фарзанд нагирен шумо. баръакс, вақте ки шумо мумкин нест гуфтем фарзандтон хомӯш истод, шумо бояд фарзанда требоват кунед ки фарзанд аз шумо талаб кунад. барои чӣ мумкин нест? барои чӣ иҷозат нест? яъне чӣ ҳаст? дар ӯ ҳолат ватани мову шумо шояд ватан шавад. дар он ҳолате ки мову шумо фарзанда талаб кардана ёд медиҳем. ман мисолтон овардам. чандин инсонҳоро киштан, қатл кардан, зиндон кардан, розида додан, ҳама дар кӯча тити пит. ва имрӯзам мисол гирем, муалlimу муаллимаро овардагӣ ҳастанд, барои як қонун гуфта хеши хита дар кор гирифтӣ дар бари хидат, инҳоро аз кор озод карда истодан, суд карда истодан. оддитарин чиз. аммо ягон мардум савол надодестая меда. инсони ҷа биё, ҳамин қонуне ки инайра уволид кард, ҳамин қонуни ватан аст. те Эмомалӣ Раҳмон дар бораи ҳамин қонун даст монда қасам хӯрдӣ. там авлод бозӣ кардӣ, пас истифо бирата. там уволид ша. ин чиза ҳечка намегӯяд. барои чӣ? барое ки мо аз гуфта истодем, аз хӯрдӣ аз ин чизо маҳдудем. талаб карда маҳдудем. яъне як чиза ҳақиқата ҳаққа гуфтан ё ки пурсидан, чизе ки барои мо нофаҳмо мемонад, барои пурсидан мо ҳамон манзара дӯстои азизам ҷамак политсия бидгузашра, мо ҳамин пурсидана ҳақ надорем. барои чӣ? барое ки ин мо маҳдудем. аз хурдӣ ёд наметан. ин минуси тарбияи мана та ҳаст. ин минуси психология ҳаст ки мо аз ин чизо маҳдудем. мо минус дорем. мо хидмон ба дасти хидмон фарзанда заиф калон мекунем. мефаҳмед? шумо, мову шумо фарзанда заиф калон мекунем. маҳдуд карда, асли ҳаққи ӯро маҳдуд карда заиф калон мекунем. барои чӣ? барое ки мафкураи падари мо ҳам хел аст. барое ки падарои моро бобои мо ҳам хел калон карданд. яъне ки ӯ ҳақ надорад дар калон аралашидан. ҷойда ки калон гап зад, значит калон прафай, калон по-любому прафай. та ҳаққи савол додан надорӣ. яъне ки ҳамин маҳдудията ҳамоно кардан поколение на поколение омад. имрӯз бояд мо ин маҳдудията бардорем аз байни мардумомон. яъне хидмон бояд бардорем. мо фарзандомона талаб кардана ёд битем. ҳар чизе ки барои ту нофаҳмо аст, туро бипурс. 300 бор мешавад, 400 бор мешавад. то фаҳмиданта ӯро бипурс. талаб кун. агар ки мо ин чиза анҷом битем, ҳатман бигем ки ояндаи фарзандои мо хор залил мисли мо бигем намешавад. ва имрӯзам мо хомӯшимонам, гап зада наметонистагимонам, айни сабабиш худаш ҳамин чиз аст.
خب برادرایی که سوال دادین چیزی نوشتین استانای فکر نظر خطا بگو گفتین برادری عزیزم من فکر نظر خود ما گفته ایستادم در همینجا که مثال از نگاه پسیخولوژیا ما неправильно تربیه میتیم فرزندمون چی در مکتب عادی ترین چیز مکتب این چیزو ولی علم و سواد میگن که این چیزا همش دروغ است من شما دا کنکریت نگر بگم یا همش دروغ است تمام خودت میای داخل میشه در اونیورسیتت در پوستیم کدام ساحه بیا میگیریم بانکیر فینانس 0604 خوندی در خوجان مثال گیریم تگودا فینانسیست خب چی میشه دلش ترا در مغز سرت 5 سال یا پروگرام را داخل میکنن تو باید فینانسیست شوی تو باید بانکیر شوی خلاص نیکی سولونا ایمین نمو فینانسی فینانس بانکیر بوغالتر و غیره کرو سولونا در تاجیکستان هم قدر ختم کننده هست که банки Тоҷикистон агар удвоивад кунӣ ку дубора калон кунӣ яъне бозам зиёдӣ мемонад коргар не ки при этом ҳар сол ҳам соҳада одамо мераванд мехонанд ҳар сол ҳам соҳада хондест барои чӣ хондеста хит шо намедонам ту худат хита программировать мекунӣ як соҳада ва то мурданта ҳамун соҳа қатӣ ҳамун фикр қатӣ ҳамун программа қатӣ ҳамира мағзи сари инсон ҳам як флешка бар ин аст як программаро агар скачат кунӣ яъне ки удалид намешидагӣ аст тамом мерай ҳамун соҳада ҳамун фақат фикри ҳамудаи як рӯз не як рӯз ту кор пайдо мекунӣ банк да кор мекунӣ намедонам як ҷои дигар да мерай мисол милиса кор мекунӣ чӣ кор мекунӣ рӯзи дроз мегардӣ шаби дроз дар кӯчаҳо мегардӣ чанд сомоили кидмета дар байни 10 сол 20 сол як милисада мега инаи 30 сол зур кор кард як хона туфаш мекунанд ҳамаи милисода як медали дигаш метан як ошиш мекунанд метан мегӯянд ки инаи 30 сол содиқона хизмат кардӣ гарини зур кард хонара туфа гирифт боқӣ мондаги милисаҳо чӣ кор мекунанд як ҳаёт дар орзуи ҳамун зур кор кардан хона гирифтан халос институт университет мактаб и просто программае аст ки ҳамун ҷомеаро қисм ба қисм тақсим мекунад ва дар сари ту программаро медоза ва ту ҳамун программа қатӣ зиндагӣ мекунӣ ҳамун программа қатӣ мемирӣ меравӣ тамом дальнейший дигар тарафа дида наметавонӣ намебинӣ дигар тарафа реально ҳаст дар институт ягонта донда психология мисол гирем дар бораи нами камбудиё намегам фақат тра ҳисоба ёд метан на финанс инаира хел мекунӣ шехел мекунӣ шехел мекунӣ финанс аст тақсим кардан дар кор аст зарб кардан дар кор аст кредит додан дар нахел ҳисоб мешава вақти нахел ҳисоб шид мисол гирем як одам да $1000 кредит доди бояд ту $1000 тичени 5 солда бояд $12500 када бигирӣ ё ки $13500 када бигирӣ бояд ура дигар чизе нест дар уҷа нест дигар чизе фақат дар мағзи сари тами медозан аму чӣ хел кунӣ ки пула даи бутӣ ва аз ин пул ту бояд нақа пул бигирӣ аз ин пул наира нахел кунӣ банк просто на картошка мефурӯшад на пиёз мефурӯшад на ҳеч пул мефурӯшад туда пул мета пула мегира мисол тра психически ма ҳамин тарз зарби кредит додана гирифтан ҳамин ҳамаш ҳама мефаҳмам чӣ хел кардан дар кор аст ки чӣ ба дар 5 сол яъне ки 60 мода 10000 гирифтаги доллари ту мешавад 13-14 $14000 мешавад чӣ ба дар 5 сол $14000 мешавад ё 15000 $1 мешавад чандира тақсим мекунанд ман мира метавонам карда ягон мушкилӣ надорад ман метавонам бирам дар банк кор кунам клиент бигирам кредит оформитиш кунам ҳисоб кунам тара зарб кунам тамом ягон проблема надорад ин чиз яда нуқтаам боша мефаҳмам аммо ин программа ҳаст ин шуморо просто ман мекардагӣ имрӯз дар ин бораи ҳар рӯз дига алоҳида ман ҳамаша суҳбат мекунам аммо мегӯям ки имрӯза суҳбати мо дар бораи
психологияи фарзанд ва чаро мо ҳақ талаб намекунем. Сабаб чӣ аст? Чаро мо фарзанда аз ҳақ талабкунӣ маҳдуд мекунем? Чаро мо калон мешема, ҳаққи худмона талаб намекунем? Светомона мекушанд. Эмомалӣ Раҳмон ё ки як тамин бурам мегӯяд ки ов кам шидааст. ов кам шидааст. ҳар рӯз 50 нафар дар маърака бишинем, мегӯем ки дар телевизор гуфт ов кам шид. як бор ту савол наметӣ ки 70 соли СССР ов кам нашида буд, чӣ ба ов кам шид? Чӣ хел кам шид? Имсол боришот нашид, мега мара ов шуштааст рафтааст, мега имсол боришот кам буд, ов кам шид, ови гес. Дар ҳолате ки мо дар ӯ бора маълумот надорем. Партофтани гес дар як соат мисол гирем 20 кубометр ё ки бигем дар як минут 20 куб ов партоя гес по закону мисола истифода мебарад. мо намедонем ки ҳамон 20 куба 10 кубуш обратно дохил мешава, барое ки уҷа насосо истодагӣ аст. ӯ ов ҳама рехта нарафта истодааст. ӯ рехта истодааст, насосо обратно кашида дар дурун, мисол ҳамаи электрик кор мекунад. уҷа бо насосо мондагӣ аст, турбои калон, насосои калон мондагӣ аст. яъне ки ҳамо қадар ове ки мебирояку, ҳамуро чанда аз дар чандш мерава, боқӣ монда ҳамаш бо обратно дуруни гес медроя. барои чӣ? Барои ки мо дар ҳеҷ чиза ҳеҷ гуфтагӣ нест. На дар мактаб гуфт, на дар хона гуфт, на падармон гуфт. Барои намедонист худаш. На электрик гуфти гапа, на як каси дига гуфт. ҳамамон якдигарро фанд кардем ва ба фанди якдигар бо бовар кардем. бо рафтем гуфтем бобои домлоя дуо ки борон бибора. борон нест, свет надорем. гес ях кардааст мега. хоб ях кардааст, мала што ях кардааст. пас ту бояд барои ях специалнам хеле дору аст ки мезани яха ов мекардагӣ. заготовка надошти ира? Чӣ ба гес ях мекуна? Чӣ ба ту надорем хеле заготовка мисол специална ки бизани овда ов ях накуна? ту надошти ира? мо талаб намекунем. мо аз ки талаб кунем ира? барое ки намедонем ин чиза, намефаҳмем. 30 сол светомона куштан, бегаҳ свет медод, мо қарсак мезадем. як инсон биромада ҷамъ шида, бародаро, ин чиз дурӯғ аст. фурӯхта истодан света, пул кор кардестай, Эмомалӣ миллиардер шидестай, пулҳоро ҳамаро бурд дар хориҷа ҷамъ кардестай, авлодош ҳамаш карфар дора. Чӣ ба свет ях куна? хонаи Эмомалӣ да свет аст, хонаи мо да свет нест. Чӣ ба хонаи депутат да свет аст, хонаи мо да нест. Чӣ ба хонаи вазир свет дора, мо свет надорем. Чӣ ба хонаи раис свет дора, мо надорем. ин вопрос ягон ҷода набуд. чӣ ба високоволт қатъихонаи Мирзалиев да свет омадагӣ, чӣ ба заводи Мирзалиев да свет намебира. ӯ ях фақат барои хонаи ма кардааст. ӯ ях барои чӣ? Барои ки мо ҳақ талаб кардан надорем. моро ёд додагӣ нест ин чиза. агар аз хурдӣ моро ёд медоданд талаб кардана, шояд ки мо ҳамамон ҳақ талаб кун мешидем. як кас як гап мегуфт ки бояд мо ӯро гуфт барои чӣ? чӣ хеле шид? хоб ҷамъ мешидем, мерафтем, медидем, ҳамаша проверка мекардем. медонем ин ҳаст проблемаи тарбияи мо. ине аст мегӯянд ки психологически моро таҷовуз кардагианд. мо талаб карда наметонем. барои ҳамин кӯшиш кунем ба фарзандотон талаб кардана ёд дода калон кунем. гап нагардон мада. барое ки мо баъзе чизҳоро худмон мегем ба фарзандомон ва худмон намедонем ки реально ҳамон мумкин аст ё ки мумкин нест, ё мешава ё намешава. просто мода маъқул нест, мегем накунам ин кора. мефаҳмем ира? вақти фарзанд бигӯяд ки чӣ ба накунам, мо абаснават карда наметонем ӯро. барои чӣ ӯ гӯдак накунава? барое ки худмон намедонем. барои ҳамон ҷавоб шуда як шапалоқ мезанем,
نکه گفتم آخی تو تمام آخی تو همین مکه گفتم که نکه значит نکه آخی همه چرا میدانم آخی و نیتر آخی پدن حالت گودکش آخی بلوی سرش دیگه بقاگی میکنی زوری قطی میگذرونی گپتا گودک میترسه که خب میکنه میگه برای سی میگه نمیشته بدست میزونی نمیره همه وقت обосновать کردن یعنی که گودک دا правильно شه یاد دادن طلب کردن کمبودی را گفتن اگر نخیر تربیه کنی فردا و گودک حق طلب کن میشه و کلان شود شاید یکی از همین پرابلم های حق طلب کنی من همین بود که من همون محدودیت را نداشتم شاید کمتر بود باشم برای من کمتر بود شاید بیشتر من самостоятельный کلان شدگیم از خوردی خدم کلان شدگیم самостоятельный нуждаться کردگی نیستم چون پیش یک کس ده خدممو تر یافتم خوک یافتم خدم خورده خدم کلان شدگیم بولی خدم بگیم که همه جوده سوال میکنم در همین یک آلمان هم یک جوده ششتیم یک آدم ده سوال دادم چیزی دینی گفت که من گفتم که خیلی خیلی میشه یعنی که گشت گفت که برادر تو کفر نکه گفت شک نیار گفت در سخنهای خدا تو باید گفت قبول کن ما گفتم نه ما قبول ندارم چی میشه و بعد ازی برای ما گفته ترا قبول ندارم برای چی برای که تو обосновать کرده نتونستی همیشه سخن فکت آورده نتونستی برای من چی قبول کنم یک گپ شید گفت که اگر داملو یگان فتوا بده اگر فتواش اشتباه باشه تو گناه میگیری و او داملو سرامو چند ثواب دیگه میگیره 44 ثواب دیگه میگیره گفت چند تا دیگه میگیره ما گفتم 20 مره تو مرا обосновать که میشه داملو گفت مرا ای کارا بکن درست است گفت من گپی را گرفتم یعنی داملو مرا گفت که گوشت خوک حلال است در ضروریت حلال است خب شو ضرور است یا که نمیدونم گفت بخی چی نمیکنه ما هر روز 300 گرم خوردم بعد بگم که خیلی گفت ماده که تو 300 گرم حلال است 300 گرم زیاد شرم است چه خیلی میشه و ما گناه میگیرم او گفت ما او دا باور کردم یک انسان دیندار گفته سوالش ندادم نپرسیدمش دیگر هیچی گفتم خیلی یک دیندار از گفت خوندگی است دیگر ما قبول کردم و ما یه امر گناه میگیرم او ثواب میگیره چه خیلی میشه ای تو بیا ما گفتم برادر خیلی обосновать کردی مرا این از ما ترا گفتم ماشین ترمزش همه کنم میگم برادر بیش از باگم گفتی همو گپو خدا یارت بود بجقش 300 در تراسه و ما میدونم که او را ترمزش کندگی است تو میره میزنی میبری با ما ثواب میگیرم برای کشتگی تو چه فهمم میره یا обосновать که گفت شک نیار گفت برادر گفت کافر میشه دین گفت دین شوخی ندارم مالیش شک کردی که برای میره برای فهمیدن تو ده حق نمیته ما گفتم ای برادر ما میخوام فهمم ما میگه پیترا خلاص و جایی ده که بعد بعضی جا ده زورشون میویه обосновать کردن نمیتونن سخنه و چه غیرشون میبرویه بعد وقت میکنن خار میکنن دیونگی میکنن گیزالگی میکنن بولوی سرت میسول میریم خیلی چیزا بسیار میشه همین حقا را بتین مردم ده حقی مردم با مردم بتین تو که مردم فهمیدن ده پرسیدن ده سوال دادن ده همین مردم حق داشته باشه و یاد بگیره سوال دادن طلب کردن مردم یاد بگیره خدا یار مددگارتون بود برادروی عزیزم سلامت و سربلند باشید امروزه سخنمو کمتر در باره حق طلب کردن بود فکر نظر خطاگی اشتباه کمبودی باز یگان گفتنی علاوه کردنی کمبود کردنی داشته باشین میتونین در زیر کامنت شما بنویسین دوستای عزیزم باز فردا در کدام مسئله صحبت کنیم بگیم که دموکراتیا یا که ایلوزیا یا که بگیم که институт ва таълимгоҳҳо мактабҳо ва специально ки ёра сохт ки ёра придумат кард илм гуфта ки шуморо программировать кард яъне ин масъала чӣ хел мешавад дар ин масъалаҳо суҳбат кунем ва дар ҳамаи масъала иншоалло ки кофта ёфта барои шумо камбудӣ беҳбудиша мегӯм то ки шумо талаб
کردن یاد بگیرید. خدای مددگارتون باشه. انتظار زیر چیتون کامنتاتون.